अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट मावनीन हज्जाज पेपर 2025 जो कि 26/1/2025 को हुआ। उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चूज़ वन ऑफ द ऑप्शंस ए टू ई दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू फॉर ईच क्वेश्चन। देयर आर 32 क्वेश्चंस। ए से लेकर ई तक इख्तियारात में से एक का इंतखाब करना है आपने, और हर सवाल के लिए आपकी जो है वो वजाहत चाहिए। यहाँ 32 सवालात हैं, तो उसमें ए बी सी डी ई स्टेटमेंट्स थी। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टन, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। अगर आप स्टेटमेंट से पूरी तरह मुत्तफिक हैं तो आपने ए लगाना था, और अगर आप सिर्फ मुत्तफिक थे तो बी लगाना था। अगर आप स्टेटमेंट के बारे में गैर यकीनी थे कि आप मुत्तफिक हैं या मुत्तफिक नहीं, तो आपने अनसर्टन सी चूज़ करना था। और अगर आप स्टेटमेंट से मुत्तफिक नहीं थे तो आपने डी लगाना था। और अगर आप स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सख्ती से मुत्तफिक नहीं थे तो आपने स्ट्रांगली डिसएग्री ई लगाना था। सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में पूछा जाने वाला एमसीक्यूज था वो 65। आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इन माय वर्क। इसमें पूछा गया है कि मैं अपने काम में छोटी छोटी तफसीलात पर पूरी तवज्जो देता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात आपकी अपनी हो रही है, तो आपने यहाँ पे चूज़ करना था स्ट्रांगली अग्री कि मैं अपनी काम में छोटी छोटी जो तफसीलात है उस पर मुकम्मल तवज्जो देता हूँ। दूसरा एमसीक्यूज था इट इज़ ईजी फॉर मी टू अडेप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट। बदलते हुए हालात या माहौल में तब्दीली के मुताबिक ख़ुद को ढालना मेरे लिए बहुत आसान है। तो डेफ़िनेटली अगर आप बदलते हुए हालात के मुताबिक ख़ुद को चेंज करते हैं तो इट मीन टू से आप में वो चेंजिंग एबिलिटीज़ हैं और आप मुश्किलात का सामना भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए स्ट्रांगली एग्री वाज द राइट आंसर। Option B, our team is efficient in resolving the conflicts as soon as they occur. आपकी जो टीम है वो तनाज़ात को हल करने में मुअस्सर है। यहाँ पे बात आपकी टीम की हो रही है, आपकी नहीं हो रही, तो इसमें आपका अमल दखल जो है वो 100% नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप अग्री को लगाते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल आंसर है। ऑप्शन बी वाज द बेटर टू चूज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर। तो डेफिनेटली स्ट्रांगली एग्री वाज द राइट ऑप्शन। 69, आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस। तनाव को कम करने के लिए कामों से मैं गुरेज करता हूँ। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं ऑप्शन लगाना स्ट्रांगली एग्री का। यहाँ पे आपने स्ट्रांगली डिसएग्री को क्लिक करना है। 70, आई मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हसास मालूमात को संभालते वक्त राजदारी को बरकरार रखता हूँ। तो डेफिनेटली आपने स्ट्रांगली एग्री लगाना था। उसके बाद है आई डबल चेक माई वर्क टू इंश्योर एक्यूरेसी। मैं दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए अपने काम को दोबारा चेक करता हूँ। तो डेफिनेटली इससे क्या होता है कि आपके काम में ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। तो स्ट्रांगली एग्री इसका बेहतर आंसर था। 72, बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स annoys मी एट टाइम्स। ग्राहकों का जो बर्ताव होता है कस्टमर्स का, मुझे बाज़ औक़ात परेशान करता है। तो ऐसा बिल्कुल आपने स्ट्रांगली एग्री नहीं लगाना है, यहाँ पे आपने स्ट्रांगली डिसएग्री लगाना है। आई कैन क्विकली रिकवर फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स वाइल स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। मैं मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद रहते हुए मायूसियों से जल्द बाज आ सकता हूँ। तो आपने डेफिनेटली स्ट्रांगली एग्री लगाना है यहाँ पे। 74 एमसीक्यूज है टीम मेंबर्स आर अकाउंटेबल टू इंश्योर what that whether each member performs their duties or not। टीम के जो अरकान हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए जवाबदेह हैं कि आया हर रुकन अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है या नहीं।
تو اس میں آپ نے ڈس ایگری لگانا ہے. سارے ٹیم ممبرس کے بارے میں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. 75 I seek support from colleagues or supervisor when feeling overwhelmed. میں محسوس کرتے وقت ساتھیوں یا سپروائزر سے جو ہے وہ مدد طلب کرتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہاں پہ اسٹرانگلی اگری لگانا ہے. مدد آپ کو چاہیے ہوتی ہے جب آپ خود کو مایوس فیل کرتے ہیں یا آپ کو مدد چاہیے ہوتی ہے. 76 It is difficult for me to respect individuals with different beliefs and religious practices. مختلف عقائد اور مذہبی طریقوں کے حامل افراد کا احترام کرنا میرے لیے مشکل ہے. تو آپ نے اسٹرانگلی ڈس ایگری لگانا ہے. ڈس ایگری بھی لگا سکتے ہیں کہ مختلف جو سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا احترام کرنا میرے لیے مشکل ہے. تو آپ نے بتانا ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے. اسٹرانگلی ڈس ایگری یا ڈس ایگری. آئی ٹیک پرائڈ ان پروڈیوسنگ ہائی کوالٹی ورک. مجھے اعلیٰ معیار کا کام تیار کرنے پر فخر ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہاں پہ اسٹرانگلی ایگری لگانا ہے. آئی رسپونڈ پرومپٹلی ٹو کسٹمر انکوائریز اور ریکویسٹ. گاہکوں کے درخواستوں کا فوری جواب میں دیتا ہوں. تو آپ نے یہاں پہ اسٹرانگلی ایگری لگانا ہے. آئی آئی کین اسموتھلی ایڈجسٹ مائی وے آف بیہیونگ ٹو سوٹ ڈائیورس سوشل سیٹنگ. سماجی ترتیبات میں جو بھی چینجنگز آتی ہیں جو میرے برتاؤ میں ان کو آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. تو آپ نے اسٹرانگلی ایگری لگانا ہے. آپ کے اپنے اوپر بات ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آئی فیل انکریج ٹو ڈیووٹ مائی سیلف ان ٹیمز اچیومنٹ. MCQ نمبر 80. میں ٹیم کی کامیابی میں اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے حوصلہ افزائی محسوس کرتا ہوں. تو بالکل آپ کو کرنی بھی چاہیے. تو آپ اس میں اسٹرانگلی ایگری لگائیں گے. انڈر پریشر آئی ڈاؤٹ مائی ورک ایفیشنسی ول کمپرومائز. دباؤ میں مجھے شک ہے کہ میرے کام کی کارکردگی میں کمی آئے گی. تو آپ نے اس کا اسٹرانگلی ڈس ایگری لگانا ہے یا ڈس ایگری بھی لگا سکتے ہیں. 82 میں آئی پریفر ٹو اڈہیئر کمپنیز پالیسیز اینڈ پروسیجر. میں کمپنی کی پالیسیوں اور طریقہ کار پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں. اسٹرانگلی ایگری آپشن اے لگائیں گے. 83 آئی ہیو کین آئی فار سپورٹنگ انکنسسٹنسیز. میں تضادات کو تلاش کرنے پر گہری نظر رکھتا ہوں. تو آپ یہاں پہ اسٹرانگلی ایگری لگائیں گے. ایگری بھی لگا سکتے ہیں. 84 ہے. آئی ٹینڈ ٹو ایڈریس دا پرابلمز ود نیو اپروچز نو میٹر ہاؤ hazardous اور unfamiliar they seem to. میں نئے طریقوں سے مسائل کو حل کرنے کا رجحان رکھتا ہوں چاہے وہ کتنے ہی خطرناک یا ناواقف کیوں نہ ہوں. دیکھیں یہ جو MCQs ہے اس میں آپ اسٹرانگلی اگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کے درمیان کی سچویشن کو اگر آپ چوز کریں گے تو وہ زیادہ بیٹر تھا. تو ان سرٹن اس کا آئی تھنک سی آپشن واز کریکٹ. آگے ہے ہمارے پاس MCQs نمبر 85. 85 members of team are free to express their ideas and opinions while having team discussion. جو ٹیم کے ممبرس ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو فریلی اوپنلی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. تو وہ آپ اسٹرانگلی ایگری اس میں لگانا تھا آپ کو. آئی اوائڈ ڈیلنگ ود ڈیفیکلٹ کسٹمرز. میں جو مشکل گاہک ہوتے ہیں ان سے نپٹنے سے گریز کرتا ہوں. تو ایسا آپ نے بالکل نہیں شو کرنا کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. آئی اوائڈ تو آپ نے بتانا ہے کہ میں اوائڈ بالکل نہیں کرتا. اسٹرانگلی ڈس ایگری یا ڈس ایگری لگائیں گے. ان کو بھی ڈیل کرنا آپ کو آنا چاہیے. ڈیڈ لائنس بادرز می. ڈیڈ لائنس مجھے پریشان کرتی ہیں. تو آپ نے اس کو ڈس ایگری کرنا ہے. اسٹرانگلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈس ایگری زیادہ بیٹر ہے کہ ڈیڈ لائنس جو ہے وہ مجھے پریشان نہیں کرتی, میں اپنا کام مکمل کر لیتا ہوں. آئی ایم ٹرانسپیرنٹ ان مائی کمیونیکیشن اینڈ ایکشنس. میں اپنی بات چیت اور اعمال میں شفاف ہوں. تو بالکل اسٹرانگلی ایگری لگائیں. آئی کین ایزیلی سوئچ مائی تھنکنگ پیٹرنس ٹو سوٹ دا چینجنگ سرکمٹانسز. میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی سوچ کو بدل سکتا ہوں.
بالकुल ठीक है, स्ट्रांगली एग्री लगाएँ। एवरी मेंबर इन द टीम क्लियरली रिकॉग्नाइजेज़ देयर स्पेसिफिक रोल्स। टीम का हर वर्कर अपने रोल के बारे में पहचान रखता है। तो बिल्कुल इसमें आप लगाएँ, स्ट्रांगली एग्री लगा सकते हैं, लेकिन एग्री ज़्यादा बेटर है। 91 है, आई स्ट्राइव फॉर परफेक्शन इन माय वर्क। मैं अपने काम में बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो बिल्कुल स्ट्रांगली एग्री ए लगाएँ ऑप्शन। 92 है हमारे पास, इफ़ रिक्वायर्ड आई गो अबव एंड बियॉन्ड टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अगर ज़रूरत हो तो मैं ग्राहक की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए ऊपर और आगे जाता हूँ, तो बिल्कुल जाना चाहिए, तो स्ट्रांगली एग्री लगाएँगे। 93, आई यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड। मैं आम तौर पर इस वक्त पहचाना जाता हूँ जब मैं दबाव का शिकार होता हूँ। मुझे लोग पहचान लेते हैं, तो इसमें आप जो है वो डिसएग्री लगा सकते हैं, अनसर्टेन भी लगा सकते हैं, लेकिन डिसएग्री ज़्यादा बेटर है। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड डिसीजंस इवन व्हेन मिस्टेक्स अकर। इसमें पूछा गया है कि मैं अपने अमाल और फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, यहाँ तक कि जब गलतियाँ होती हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, और अपने फ़ैसलों की भी जो आप डिसीज़न लेते हैं, तो उसमें स्ट्रांगली एग्री और एग्री लगा सकते हैं आप। 95 में आई एम एबल टू ब्रिंग प्रोडक्टिव सॉल्यूशन इवन ऑन फेसिंग सडन चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। मैं हालात में अचानक तब्दीलियाँ जो आती हैं, में भी नतीजा खेज़ हल लाने के काबिल हूँ। तो आप जो है वो इसमें एग्री लगा सकते हैं, स्ट्रांगली एग्री भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्री आई थिंक ये हियर इज़ बेटर। नेक्स्ट लास्ट है, आवर टीम बिलीव्स इन कोलैबोरेशन टू इफेक्टिवली एड्रेस द इश्यूज। हमारी टीम मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए ताउन पर यकीन रखती है। यहाँ पे बात आपकी नहीं बल्कि आपकी टीम की हो रही है, उसमें आप भी शामिल हैं, दूसरों की राय भी शामिल होती है। तो यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री जो है वो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि सारा रिलाय आप पे नहीं करता, आपकी टीम पे करता है और आपका एक पार्ट है, तो यहाँ पे आप एग्री लगा दें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये था जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो